kerja. ILO juga membagi potensi kerja, potensi bahaya dan resiko dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk potensi bahaya itu merupakan sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian, dengan resiko, kombinasi, dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan berpeluang terjadinya kejadian tersebut. Ada beberapa aspek dan faktor yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk aspeknya ada 3 dan faktornya ada 3. Untuk aspek yang pertama yaitu ada lingkungan kerja, berupa ada tempat kerja, kondisi lingkungan, baik suhu atau penerangan, dan situasi kerjanya. Yang kedua ada aspek alat kerja, peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi, di mana peralatannya harus sesuai SOP supaya menjamin keselamatan bagi pekerjanya. Yang ketiga ada aspek bahan, hal pokok yang diperlukan perusahaan untuk memproduksi barang. Untuk faktor yang menimbulkan potensi bahaya dan resiko itu ada 3. Yang pertama beban kerja, baik beban fisik, mental, ataupun sosial. Yang kedua ada kapasitas kerja berupa pendidikan, keterampilan yang dimiliki oleh pekerja, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini berkaitan dengan fisik, kimia, biologi, ergonomik, serta psikososial dari pekerjanya tersebut. Nah, ini ada video mengenai K3. Silahkan diperhatikan ya. Nanti 1 atau 2 orang bisa mereview. Enggak. And load logs onto trucks. But out here in the wilderness, the terrain is challenging and the weather unpredictable. And just being tough won't get you through the day. Being safe will. Let's start with 3 things you can do right away that will save you and your team from getting hurt. Take care of yourself, stay alert, and have strong teamwork. Taking care of yourself off the job ensures that you're physically and mentally prepared for the tough work ahead. Get enough sleep. Stay home when you're sick. Stay hydrated. Avoid drugs and alcohol before and during your shift. And eliminate distractions, including your cell phone. Make sure you know your employer's policy on checking your phone throughout the day. It's okay to take breaks throughout the day to drink water or cool off. Keep an eye out for signs of de-stress in your coworkers, like dizziness, confusion, and loss of consciousness. Take your time to get acquainted with the environment you're working in. Being aware and attentive will prevent slips, trips, and falls. Getting struck by dangerous debris and equipment, and many other hazards, including fire. Speaking of fire, handle all tools and flammable liquids with caution and store them responsibly, keeping them properly marked with descriptive labels for all chemicals and containers. Never store them near machinery or direct heat. And always remember, getting the job done quickly is not as important as doing it safely.
Each crew member has an important role to play on a logging site, but it's strong teamwork that gets the job done. Teamwork means speaking up when you notice hazard or unsafe behavior, like a coworker not wearing the right personal protective equipment for the job, or if you notice someone jumping off machinery. These seemingly harmless actions can lead to traumatic injuries and major operational delays. Every person on a job site has a responsibility to listen and ask questions. In the brush, that means getting in the clear, listening for whistles, and heeding instructions from the rigging slinger. Crews need to communicate so that everyone is clear of moving machinery. When the equipment is too loud, use hand gestures and make eye contact to ensure everyone is on the same page. Make sure you understand all hand signals before you begin work. Stick to routine to avoid surprises and accidents. Lockout tagout is an important element of communication. If you are repairing a tool or performing maintenance on a machine, use the lockout tagout method so someone can't use it while you are working on it. It's everyone's job to report injuries and near misses to supervisors so they don't happen again. No matter what you're doing out there, good communication is everyone's job. Looking the part of a logger isn't about making a fashion statement. It's about choosing the right personal protective equipment, or PPE, that will keep you safe on the job. Let's start with your footwear. The right shoes can protect you from many types of injuries. Equipment operators should use lace-up leather boots with firm ankle support. If you work in the heavy brush or walk on logs, you'll need to use cork boots. Make sure your footwear is well maintained. If your corks wear out, make sure they are replaced. And while we talk about feet, remember, 3 is key. Maintain 3 points of contact when getting on and off equipment. Chainsaws are some of the most commonly used tools in logging, but if you're not wearing the right PPE when using one, you risk getting a terrible cut or worse. Chaps are required while operating a chainsaw. Like other PPE, make sure they are well maintained. Now for upper body PPE. Breathable cotton shirts are best to avoid overheating. And long sleeves, while not required for equipment operators, can help you avoid cuts and bruises from branches and debris. Wearing a bright colored safety vest makes you more visible to your crew members, especially those working at a distance. Seatbelts worn tightly across your chest can protect you from injuries if equipment rolls due to steep terrain. Last, let's talk about head protection. Always wear a hard hat on a logging site, except when operating machinery. If your hat has dents or is worn out, replace it. It could save your life. Always wear a brightly colored hat for visibility. Avoid hearing loss caused by noisy machinery by wearing clean, properly fitted earplugs. Wear safety glasses whenever you're exposed to flying debris. Loggers need tough gear to protect them from whatever dangers they could encounter. But being a good logger isn't about the way you look. It's about how safe you choose to be. Logging is tough, but rewarding work. It takes safe people to get the job done right. To learn more, visit safe.com/logging. Oke, ada yang bisa mereview 1 atau 2 orang. Ayo yang nanti mereview dapat nilai keaktifan deh. Atau mau ditunjuk aja. Tunjuk aja ya. Stefani dong,
Tolong tadi videonya direview. Halo, Stefani. Nggak ada orangnya ya? Oke, nggak ada orangnya. Niko. Niko ada nggak? Ya udah, berhubung nggak ada yang mau mereview, itu nanti buat data kalian ya bisa direview, terus dimasukin di laporan. Lanjut ke alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri itu merupakan suatu alat atau perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya untuk melindungi atau mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Itu pengertian APD berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, selanjutnya ada mini quiz nih. Mungkin yang tahu bisa langsung on mic, bisa menjawab. Itu ada apa aja? Yang untuk melindungi kepala, mata, tangan, kaki itu namanya apa? Ada yang mau volunteer menjawab nggak? Oke. Oke. Iya, suaranya masuk kok. Oke, terima kasih. Itu simbolnya itu maksudnya simbol untuk K3-nya, yang mengatur tentang K3-nya. Oke, jawabannya udah benar ya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Silakan Mbak Uwul. Oke, kita masuk ke jenis-jenis APD ya teman-teman. Tadi udah
si Maha udah memberikan beberapa insight ya tentang jenis-jenis APD yang dipakai di kegiatan pemanenan. Nah, itu gambarnya udah kurang lebih udah kayak yang tadi di slide sebelumnya ini. Jadi ada 7 aspek, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang digunakan untuk ini ya, pada APD itu alat pelindung diri itu. Ada pelindung kepala sampai ke pelindung kaki, pelindung badan pun ada. Nah, untuk pemakaian APD ini sendiri itu disesuaikan dengan yang pertama ada jenis pekerjaan dan yang kedua ini kondisi tempat atau lingkungan kerjanya. Nah, jenis pekerjaan ini di kegiatan pemanenan itu nggak cuma kegiatan penebangan aja kan. Di kegiatan pemanenan itu ada penebangan dan pembagian batang, terus ada penyaradan, pemuatan, pembongkaran, gitu-gitu, pengangkutan. Nah, jadi penggunaan APD-nya ini disesuaikan sama si jenis pekerjaan itu tadi. Semisalkan kita melakukan pekerjaan ini penebangan dan pembagian batang, otomatis APD yang digunakan itu cenderung lebih lengkap daripada kegiatan lainnya karena benda tajam dan benda berat yang digunakan itu lebih banyak dan resikonya cenderung lebih tinggi daripada kegiatan lain. Kita kan pakai chainsaw gitu juga, terus ketika menggunakan chainsaw saat menebang batang itu juga suaranya kan war-war gitu kan. Nah, pasti akan bising di telinga sehingga operator disarankan untuk memakai pelindung telinga. Beda kalau di kegiatan pengangkutan itu tidak ada suara yang cenderung mengganggu untuk kegiatan tersebut. Jadi tidak terlalu untuk menggunakan pelindung telinga itu enggak dipakai juga enggak apa-apa gitu. Terus kemudian untuk yang faktor kedua itu kondisi tempat atau lingkungan kerja, semisalkan kondisinya itu becek atau keadaannya saat hujan. Nah, itu bisa menyesuaikan jenis APD yang digunakan, speknya sesuai dengan kondisi saat itu. Misalkan pelindung kaki atau safety shoes-nya itu dengan spek yang anti selip, terus untuk jaket atau rompi